Day 1 na to kay magkuan nila hugas plato. Limpyo na, lindot na kay tanawon, sinaw na kayo. Day 2 na to, luto ta kanon. Kuha ta kaldero dira. Kuha ta bugas takos ta. Ugasan na natong bugas para di ta makasakit. Tanan na kung sakto ra bang tubig. Kung masubra niya, loto nato, lugaw niya na. Pabukala na tog 10 minutes. Bukal na bliyan na to. Paabot ag another 10 minutes para maubas. Ubas na. Ana, painayan na tong kayo. Paabot ag 20 minutes para maluto. Tanawon na to kung luto na ba. Sakto ra kayo. Day 3, buha data science project tawag din ni kay mauna na iguran na. Day 4 na to. So watag notes science dira. Kay mag-check daw man sa notes. So what din dira. Fast forward lang ni nato kay dugay-dugay dyan nila.
sa mama na tong day 4. Day 5 na to, mag-answer ta quiz sa atong TLE. Kay mahagbong niya ta kung di ta mag-answer. Ara letos ko no perfect shish. Ari lang sa mama na tong video. Bye bye.